नमस्कार। यार पूर्व दुईटाक भिडियो रे मु जणै देइछि श्री चैतन्य मृत्यु को नहीं दीर्घ 500 वर्ष धरी किभली एक गोपन रहस्य घेरी रही। श्री चैतन्य आमरी मानक पड़ी एक तो रक्त मांसर शरीर मनीष थिले। यही धरा पृष्ठ रे से दीर्घ 47 वर्ष धरी तांकर यात्रा जारी रखिथिले एवं विशेष करी तांको शेष जीवन 18 वर्ष से यही श्रीक्षेत्र पुरी रे ही बीतेई थिले। से एक अद्वितीय पुरुष थिले। आम भली एक साधारण ऑर्डिनरी मनीष नथिले। जो चैतन्य को व्यक्तित्व रे एवं तांकर प्रचेष्टा रे से चेष्टा करथिले हिंदू मुस्लिम दुई संप्रदाय मध्य रे ऐक्य स्थापन पाई, दुई संप्रदाय भितर जमती कौन सी प्राचीर रहिबनी, भाई भाई भली चलिबे सेथिपाई से चेष्टा करथिले। तांको जीवनी जो माने पढ़िबे जानिबे छुआ छुती भेदभाव उच्च नीच यह से घोर विरोध करथिले एवं ताकू मध्य समाजर दूर करने पे आप्राण प्रचेष्टा करथिले। से मध्य जने समाज संस्कार करथिले। ठीक सेमिति श्रीकृष्ण प्रेम रे से नीति प्रतिदिन पागल होउथिले। ए संसार रे प्रेमर गंगा बुहाइबारे तांकर अवदान किछि कम नथिला। श्री चैतन्यंकर श्रीकृष्ण प्रेम रे लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक उन्माद होई उठुथिले, उदंड नृत्य करुथिले एवं श्री चैतन्य श्री जगन्नाथंकर परम भक्त थिले। जगन्नाथंकु गोटाए मुहूर्त न देखिले से रही पारुनथिले। प्रतिदिन सकाळ संध्यारे से तांकर अनुगामी मानक सह नृत्य करी करी ऊर्ध्व हस्त उत्तोलन करी नृत्य करी करी श्रीमंदिर को आसुथिले। से समय परिवेश आध्यात्मिक वातावरण ठीक एक विद्युत करेन्ट भलिया समग्र समाज रे छाई जाउथिला। संपूर्ण समाज तांकर विभु प्रेम रे कृष्ण प्रेम रे तल्लीन होई उठुथिले। सेही भली जने आध्यात्मिक पुरुष समाज संस्कारक एवं दिव्य पुरुष कर मृत्यु को नहीं कौन पाई ए दीर्घ दिन धरी एक प्रश्नवाची छिड़ा होइछि। एटा साधारण मनुष्य मनरे केतळे उंकी मारिनी, किंतु जेहेतु मोरी आखि आगे ऐतिहासिक एवं श्री चैतन्य जीवन को नहीं मृत्यु को नहीं गवेषणा करुथिबा विशिष्ट ऐतिहासिक गवेषक श्री जयदेव मुखर्जी की यही श्रीक्षेत्र में 1995 मसीह स्वर्गद्वार निकट में थिबा मां आनंदमयी आश्रम रे अत्यंत विभत्स भाव में हत्या करा जाइथिला एवं से मृत शरीर को मु निजे स्वचक्षुरे देखिथिली। तापर ठारू मु अत्यंत व्यथित दुखित एवं सेदिन मु बड़ विषाद एवं विषण्ण मनरे मु सेदिन आनंदमयी आश्रम फेरी आसीथिली। खाली आसी नथिली, मन मन भाभी जदि हुए तो संभव हुए यही श्री चैतन्य मृत्यु रहस्यटा को मु निजे उन्मोचन करने को चेष्टा करी। सेणिकी मो जीवन रे जेते विपद माड़ी आसु पछके इतिहासर यही रहस्य को ए आम मुंड आम मन भितर थोपी दिया मिछ तथ्य को जदि मु चेष्टा करी
এই ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପାର୍ଥିବ ସଂସାରରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଜିଉଥିବା ମଣିଷମାନେ କେହି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଲୋକ କେମିତି ମଲା କାହିଁକି ମଲା ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ନା କ'ଣ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର କିଏ ଯାଉଛି ପାଣି କି ଓଦାକୁ ଯିବି ପାଦକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଓଦା କରିବି, ପଙ୍କକୁ ଯିବି କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ପଙ୍କ ଲଗେଇବି କାହିଁକି। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ଆଜିର ସମାଜ ଆଜିର ସଂସାର ଆଜିର ମଣିଷ କେବଳ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଯିବି ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମସ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେଠି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି କାହିଁକି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ଶରଧାବାଲି ଠାରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ୍ଞାନୀ ଜେଲ ସିଂଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ସେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ କେହି ଏକ ଆତତାୟୀ ଅଛି ବା କୌଣସି ଏକ ଆତତାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 500 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉ ବୋଲି। ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତା କରିବି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ବହି ବାହାର କରିସାରିଛି। ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସେ କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରହସ୍ୟର କଥା ସେ କେଉଁଠି। ସେ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ କିଭଳି ଏହାର ଗୂଢ଼ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି ତାହା କହୁଛି। ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ 1976 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ 1976 ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଫେସର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷକ ଐତିହାସିକ। ସିଏ ଅଗଷ୍ଟ 5, 1976 ମସିହାରେ ଏଇ ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନିଜେ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିଟେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚିଠିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ এইটাକୁ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ শ্রী মহাপ্রভু চৈতন্য দেবকে গুম খুন করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতন্য দেবের দেহের কোনো অবশেষর চিহ্ন রাখা হয়নি কোথায় এবং তা হয়নি বলেই তিনটি কিংবদন্তি প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। সে কোন পুনি লিখিলে এই গুম খুনের সমস্ত ব্যাপারটা একটা বহুদিন চিন্তিত বহুদিন সমর্থিত চক্রান্তের ফল। সে কারা এই চক্রান্ত করেছিলেন আমার অনুমান একটা আছে কিন্তু তা বলতে পারবে না কারণ এখানেও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। চৈতন্যদেব গান্ধী ম্যাটিওর হতে পারেন আমার ম্যাটিওর হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই। ডক্টর নিহার রঞ্জন রায় পুଣି লেখিଛନ୍ତି কিভাবে তার দেহাবসান ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমার কিন্তু যুক্তি নির্ভর ধারণা আছে কিন্তু সে ধারণাটি আমি প্রকাশে করতে বা ছাপার অক্ষরে লিখতে পারবো না। যদি করি বা লিখি তাহলে বঙ্গদেশে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পাইবা না। নিহার রঞ্জন রায় জয়দেব মুখার্জী লেখুଛନ୍ତି যে শ্রী চৈতন্যଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ
रिसर्च करुचंती चैतन्य मृत्यु रहस्य को नहीं से चिठी दौरान 76 मसीहा अगस्ट 5 रे जे मु निजे जानी जे चैतन्य को गुप्त भाव से कौन लिखुन से गुम खुनेर समस्त व्यापार गुम खुनेर माने गुप्त खुनेर माने हत्या गोटे सी लिखुं सीधा चिठी रे श्री चैतन्य को गुप्तरे हत्या करा जाइथिला किंतु गुप्तर जो हत्या करथिला सेति मो पाखे समर्थित प्रमाण भी अच्छी किंतु मु से प्रमाण को प्रकाश करि परिबिनी कि काहा को कहि परिबिनी से व्यक्तिगत जयदेव मुखार्जी कहते कहीं ना मु जदि एतक प्रकाश करि देबी ताहले मु वर्तमान ए जो बांग्लादेश अच्छी माने हमर बांग्लादेश मु सेठू प्राण नहीं बंची पारिबिनी गांधी हत्या कराला से शहीद हो गले ठीक अच्छी चैतन्य देव को हत्या कराला से शहीद हो गले शहीद होगी पूजा पाँच कि मोर शहीद होगा इच्छा ना कौन ये जो बेंगली में पढ़ी तार ओडियाटा कौन श्री महाप्रभु चैतन्य देव को गुप्त हत्या करा जाइथिला पुरी ठारे एवं सन्यासी चैतन्य देव देहर कौन अवशेषर चिन्ह वर्ण कौन ठारे रखा जाई नाही एवं ता होइनी बोली ही तीनोटी किंवदंती प्रचार प्रयोजन होइथिला एही पत्र रे से आउरी लिखिचंती एही गुप्त हत्यार समस्त व्यापारटा गोटे बहु दिनर चिंतित और बहुजन समर्थित चक्रांतर फल किए बा कहीं यही चक्रांत करिथिला मोर एक अनुमान अच्छी किंतु ताकू कहि परिबि नाही तार कारण हैला एठारे मु आउ किछि दिन बंची रहिबाकू चाहे चैतन्य देव गांधी शहीद होई पारंती मोर शहीद हेबार टिकी हेले बासना नाही डॉक्टर निहारंजन नायक लिखिचंती जेउ भली भाबे तांकर देहावसन घटिथिला से संबंध में मोर किछि युक्ति निर्भर धारणा अच्छी किंतु से धारणाटी मु प्रकाश्य रे कहिबा बा छपा अक्षर रे लिखि परिबि नाही जदि कहिबी बा लिखिबी ताहले बंगदेशरू प्राण घेनी बंची पारिबि नाही एटा डॉक्टर निहारंजन नायकर निज स्वहस्त लिखित चिट्ठी सी प्रथम थर चिठी लिखिदेले जोटा मुझे आपको जनइली जे श्री चैतन्य को गुप्त भाव में हत्या करा जाइथिला प्रकृति गुप्त भाव हत्या करा जाइथिला काहे करा जाइथिला कोथि पई करा गला ना दीर्घ एते दिन धरी श्री चैतन्य को ऊपर जतक लिटरेचर लिखा जाइछि ओडिया रे हो बंगला रे हो हिंदी रे हो इंग्राजी रे हो सबु साहित्य रे एई हत्या कथा टिके आदौ लिखा जाई नाही ता बदल रे कोठी लिखा जाइछि से जगन्नाथ देहरे लीन होई गले कोठी से समुद्र को डेई पइले कोठी तांको देह खराब पई मरी गले विभिन्न प्रकार सेटा हमें परवर्ती समय आलोचना करिबा किंतु दीर्घ एई 500-600 वर्ष भितरे श्री चैतन्य को नहीं जेतक साहित्य कृति हुई अच्छी बा लिटरेचर लिखा जाइछि कौन श्री चैतन्य को हत्या करा जाइथिला बोली जानी जानी लिखा जाई नाही से संपर्क में समस्ते नीरव एठारे कहिया कथा श्री जगन्नाथंकर दासकृत भागवत रे श्री जगन्नाथंकर रचित श्री जगन्नाथ दास को रचित भागवत रे कौन लिखाछि मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरे ए मर्त्य मंडल रे जे शरीर धारण करिछि से अवश्य मरिब ही मरिब मृत्यु अवश्याम्भवी श्रेणीकी सी राम हुंतु कि कृष्ण नानक हुंतु कि कबीर मीरा हुंतु कि श्री चैतन्य से राम हुंतु कि कृष्ण हुंतु नानक हुंतु कि कबीर हुंतु मीरा हुंतु कि श्री चैतन्य हुंतु जे ए मर्त्य मंडल रे शरीर नहीं जन्म नहीं से दिने ना दिने मृत्यु मुखरे पड़िबो किंतु एई सत्य टिककू रक्त मांस शरीर जे जन्म होईची से दिने ना दिने मृत्यु मुखरे पड़िबो ए सत्य टिकू श्री चैतन्यकर अनुगामी माने बंगीय गौड़ीय एवं उत्कलीय गौड़ीय एवं उत्कलीय शिष्य माने
এই সত্যটিକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାଜ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଅଚଳ, ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ ସଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସେ ଭଗବାନର ଆସନରେ ବସେଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ସିନା ଅର୍ଡିନାରୀ ମଣିଷ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଭାବରେ ମରିଯିବା। କିଏ ଝାଡ଼ାରେ ମରିବ, କିଏ ଗ୍ୟାସରେ ମରିବ, କିଏ ହାର୍ଟ ଫେଲରେ ମରିବ, କିଏ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିବ, ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ମରିଯିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଅତି ଅର୍ଡିନାରୀ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତ ଅର୍ଡିନାରୀ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଭଗବାନ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସେ ସଚଳ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ଅର୍ଡିନାରୀ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମରିପାରିବେନି। ମରି ତ ପାରିବେନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ହତ୍ୟା, ସେ ତ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମାନେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନା ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗବେଷକ ମାନେ, ଐତିହାସିକ ମାନେ, ଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମନ ଭିତରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ବା ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଐଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କୋଉଠି? ଯଦି ସେ ଆମର ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା, ସେ ମରିଗଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତ୍ୱଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡିନାରୀ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଚଳ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଠାରେ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ 95ରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। 95ରେ ପ୍ରାୟ 2007 ମସିହା ଯାଏ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋତେ ଯେମିତି କିଏ ଚୁମୁଟିକି, ମାନେ ସେ ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ ମୋତେ ଚୁମୁଟିକି କହୁଛନ୍ତି, ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ପାରିବ, ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରିବ, କିଛି ଗୋଟାଏ କର। ମୋତେ ଲାଗେ, that was my feeling, that was my personal feeling. You may believe, you may not believe, that is up to you. But sometimes I felt
Joydev Mukherjee is coming in my dreams and is requesting me to unveil this murder mystery of Sri Chaitanya. किंतु तथापि सुधा जयदेव बाबूंकर हत्यार 12 वर्ष पर्यंत मु ए संपर्क रे कौन सी आगे पारि नथिली। तार एकमात्र कारण हला मु एक संसारी मनीष, बैंक रे चाकरी करे, मोर संसार अछि, तेल लुणार संसार, से भितरे पेशी हुई मु समय समय एक कथा मध्य भूली जाए। किंतु एभली मो जीवन रे किछि अलौकिक घटना घटिला। एठी मार्कंटी मु शब्द कहूँ अलौकिक। जो घटना घटिला परे बा एमिति कहि पारंती मोर कालुर निर्देश परे मु स्थिर निश्चित होई गली मु श्री चैतन्य को ऊपर काम करिबी एवं एई सत्य को उद्घाटन करिबी। जदि गांधी बुढ़ा बंची थिला बेले तांकर सहयोगी माने आचार्य कृपालिनी हंतु, सरोजिनी नायडू हंतु, राममोहन मनोहर लोहिया हंतु, जी से समय बड़ बड़ स्टलर थिले, जदियो समस्ते जानी थिले गांधीजी अनेक अवगुण रे भर्ती तांको जीवन, तथापि सुधा तांकर मृत्यु परे तांको महात्मार घोड़नी रे घोड़े दे आज जाए पूजा अर्चना करा चली अविकल सेमिति चैतन्य क्षेत्र रे तांको एक सच्चल जगन्नाथर आसन रे बसई दे तांकर भजन कीर्तन चली। किंतु एभली किछि मो जीवन रे घटना घटिला जो मु स्थिर निश्चित हेली मु चैतन्य को मृत्यु रहस्य को निश्चित उन्मोचित करी। आज भिडियोटी एठी, यार परवर्ती भिडियो रे आमे आगु को कौन होइथिला से विषय आलोचना करिबा। ए भिडियोटी केमिति लागला मते कमेंट रे जणैबे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करिवे। रहिली, नमस्कार।